Nka Awurade ene den so. Onyame ti asefo no nadom bebre mu na waye nsade yetie. Enya ya ho ode nya nyansa. Enya ye modimbo bi na ya adom. Ya adom na ode adom ye ewo Nazareth ni Yesu Kristo ni din mu. Sam ne besi etrase ne abompa ye. Yemra ne angifo yendimafo ye kamafo. Ade nyina sutumfo na wiabre nso ma ye de asedane ayeye ne ntontom ne mawo. Ye okase sanse wo so na wo kunu. Awurade eda wase wo doson kwa wado ye ne wiabre nso. Awurade o bebre so ede ma ye. Ewe ye bre mo papa wafra wo ma se yankasa. Na ayemie nipa ani, enuanom ani, adofo ani, yemma ekununum ene adofo nyinara. Awurade emi wonani sanse Awurade wo ma ye na aben. Sade beye ne betimi anya nkwaje, betimi tie wasane etusumirika. Ese Awurade nkwaje duru so a obi ansa atumi aka mi fize wo mpese obi bia bayera. Osagifo yesre hu ye mobo edum ye ma wasem eba sane asem no ebe kono biara Awurade fa unyansa senka mo kasa go wo masom. E fa hye wo madwene no makoma mu. Na nipa ntimi nya adwen sakira Awurade ewo Nazareth ni Yesu Kristo dim. Eda wase onyame honkonkron baba wa meni nyansa meni nimde nyi hunumu. Beso se Awurade fa me mu kasa kire wo ma enyansafo ni nimde foi ewo Jesus Christ Nazareth ni dim na mabompa. Amen. Eni munyanka Awurade. Nantwitwum nyame nhyira wo pa wai. Ye Peter Asaru nyame nhyira wo. Nyame na momode na mo nhye wai na mo ye nyina. Amen. Yo ene wiabre Awurade asem ode ma ye benya afri Roman fo nwoma ne ti nwotwe nchichemu a edu nso ede kopem aduonu abaako no edu nso de kosi aduonu baako no onyame asem a ne wode ma ye no ewo ne benya afri ase ewieye bremu ewieye no enimunyama a onyame ede bema ne ma a future glory itrasem no sa na tie future glory ewieye bre enimunyama Awurade de bema ne ma no senke nipa nimu a ke nipa be free samre esem fifre ede atwensa enimunyama no senke nipa nimu de Yesu Kristo wo ma ye ne a wasiesia ma ye ne a enke nipa ebeye no me nsa na aboy yo enke nipa be free sa abreyi anante ya woni amani hunu a ekoso yi mu na ye ntwai amani hunu a osi wo mu na nya amani hunu senka wutimi atena sa amani hunu no manka Awurade be hye ne ho ni munyam wo wabrabo mu senka wutimi atena sa amani hunu no ma Brother Felix ofosu nyame nhyira wate senka wutimi atena sa amani hunu mu na wasum Awurade na nka wama wani so a kire mepo no a enke ho na wo moa ebe firi aba arente mre bi nipa hwefom na ye nhwe sori arente mre bi nipa hwefom na ye nhwe soro mina no senke pagya ye ni hwe soro ne nke hwe mepo no nke ho na nke mo firi aba onua dofo onua ba onua berma Awurade wo bi ne eka kire me no mi no sesa amani hono no ntrim fantoto enkonimidi Awurade wo made man ma enti sanke ye behwe ne nke tie Nyankopon asem a ne nke tu nyame asem so anamo ye tu wiase ade so ne nyina to agu sade Samaria ne ba ne kohia Yesu no wo tu ne so hina ne totwene ye na okokrum koba amane ye se me hunu obare ma Jesus no me hunu obare ma bi wa ka mesum asem a kyerem na me se mommra mehwe san obare ma no ke ba yesa minu asese amani hunu nya amani hunu sese ya amani hunu nya amani hunu awia we ye bo nya awia o minu ya awia we ye bo no nya awia o enya awia ade bia a hye bi wo baabi se wanhwe ye na se wudi wo hia wo hia woni ahokyere bi a wonamu eso na ukoye boni bi mfata
Ema no no mo ton ye ho. Ema bebre aton wo mo ho nya yare. Ema bebre aton wo mo ho nya yare. Ope sugar mommy. Maame na wo so wonya sika wote wa we ni kunu no ni kunu we agya na wote wo no. Wo akwara aketo betimi awo no. Ene ne maame ema ne ma wa hohore aduane. Ede ta wurugu kukuso na wadidi. No abonsu nwini yaguso no agyegie wo no. Se wonnim ade a ebeto wa ka wadwane. Ebi modi kan awuwu. Ewo sa ma ne nsem. Ebi no so guso nya yare wo mu bewu. Enti wo enne metufo enkoho tena wo hiemu. Tena wo hiemu na di wo pa na beboa wo. Onua kosofa ahoma Awurade tena Awurade mu. Na Awurade mu nkoa na asomdwe ne ahotowo. Awurade mu nkoa na enigye wo. Obi ne adwuma nso na enigye adentia wo Jesus wod ne ato Awurade so se ayire so paaso Awurade ma ne ntena wo sa nkosi awie ye da. Awurade be ma ne biribia ye. Enu nti wote wo twen Awurade. Wode applications etoto. Bibi kakra bi no obenya no so no akoton. Ogiregyina first line ho. Enti etwa trousers so a no akoyi bi ne kurukura no. Yetwa tops so a tops ye hyemi yetwa so pe no yi o select bi. No de ne na ministries baby a ma no ye adwuma na wo mo ntimi nkokoro mo nkoto ade no. Wo mo tete office no. No de me ma wo mo. Ebenya na no oduane. Owie university enso adwuma a wo ye no no. E kire se wo ntimi nkoton ne ho. Emma merema ewo wiase nyina hu na dagyemu. Se kakra obedi enti na emmom obesam fifire na koyi tops no no de frifire na wonam saa no a wode kono adakoro Awurade be hye no ho ni monyamama umpe we wo pe hwan na se wo ye ho twon sochen se wo ye Awuraba na wo ye abrante enti saa ne ma ya megikan wo nye bi na wo de wakopɛ sugar daddy wo ba akopɛ sugar mommy na wo de ho abobo sa nkrofo menua wo nkwa na dem no hallelujah mama de mama Lucy de me ba so a de woni na so se meka no na me beka ya kwatro no mo ne ahwe ne ma bi ya hwe de nyame wo maye se de medical kan no Roman form ma no etin wotwe nchichemu do nso no o se ya kenkan na ye ma ye didifo nso Nyankopon didifo ni Kristo yonko didifo na enso gise ye ne no hunu amane ansa na wahye ye ne no animonyam so ati ase o Kristo ni bie ni ho a wonfa amane mu Kristo ni biere ni ho a Kristo ni mapa ogidi ni biere ni ho a wonfa amane mu adentia Yesu Kristo no akasa wo baaye obefa amane ho no o ka Nyankopon asem ne epene kono o sa yare na ne yare no ano a wasa no ne yakwiri no ho ade na homeda na abesa yade homeda enti homeda nti obi ngu homeda nti no obi engu ade na homeda ana wo besa yare o sa obi yare ama ne ho ato no no enipa se adenti na homeda na Jesus Christ Nazareth ni no ekosa yare homeda ne ade no so akwire na abonu kwiri te oni hu kwan se o sa yare homeda enimonyan kan rade sa nipa we na wodi na chi no na se wodi Jesus Christ ye achi ya ofisa wona obeka nyame asem kakra bi ama wo ho atowo ofisa wona abefa Kristo na ni Kristo anante na wonko bie de wo mokọ ye ko dance ye fa girlfriends ye fa boyfriends ye bu nipa ye tena TV ayi computer so aye 419 unye bi ofisa wo ho beto ono wado aye ho krife no ofisa Yesu Kristo no ba aye no nyo no kwa na beka sensa anya adwuma ne kwa se didie no
na de wo to na sa wo de wo miso wadwene. Why don't you crack your brain for your own mouth? Ni aka akire Obekuya, Yaminshra. What you say? Na enipa de beye wono. Esan Kristo no kore a wo fa no nti. De enipa beye wono wire beho. Eno nti no wanhwe ya obesan wachi menua. De wo mu no gina mu pintin kosi ase we Kristo Yesu mu. Menua oni bebre. Adwuma kora wo mu a onu kuredi abudi ebe wo wasem ya yiwadi na manager no ani na wa obeyi wadi na obeyi wadi bewie na obehun se urade sem awu ore samre woko Kristo nti obenya bibi fofraye na ekwan epunu bi mu to no na ponkese bi mu bie enti Yesu Kristo a wo befa na befa na nukuremu no ono ankasa ebe hwe adwuma ma na afi bakwa Yesu bi beka se na se na bibi sei wo ho na mete ha na me se me brekwa Ewrade me da sam na obeda Yesu ase onua bar ma wo tie me ene wo ma beba betie onyankopon a ye ne nanya no o se ye ma na se ye ma de a ne ye didifo nso nyankopon adidifo ene Kristo yonko edidifo na nso gise ye ne hunu amanias edimenua se wo so no kura mu pa kronkron mu yi kronkron yi onua ba wo yi waso Maria togo wodi watade aba o mene mu sei wo pese onufu okokoso beguo ama be me bi ehu okokoso da bi Yesu Kristo ba woni kwanse oyesa ebo so wo kata wo hu nyina akata asia wakata wo hu asie wadaja ho na ho wadaja ho beda wa na ye wukunu a aware wo ena bepa wadaja mu edi akire no enti saa ohunu bi mama me moti we me anya ne saa o metwempra ansa na me ware eno kore na me ka kire mu no metwempra ansa na me ware samra ne na maye maye ne na Roma asori mu adwama mmonko a Roma ya asori menua se wo mu afiri mu eno kore na me ka no se wo ti Roma asori mu na se wo pe wo kra nkwaje de afiri Roma som mu na emwa Mode ma Roma fo nyina asori meti amesa asema maka no ma anka ne yie enhira ne me sa me kan sem bisa na efiri nyame mu na nipa taami amene je me hunu se me ne Kristo Yesu maso na senua ne so me de na senua na to me ko ho uti Roma asom mu a adwaman komara nyina ne Roma asom sisa ya abosonsom fo yanka adwaman anim ena abosonsom fo no yanka adwaman anim kane wo mukura no mukombra kunde no ko bo adwaman ya se bosom na ache no wo kunu na ko bo adwaman na wo kunu na bo adwaman ya Roma so wo fa ahodi bo bossa ena Pentecost asori asai wona oti Pentecost mo wo be bo adwaman sa no ansa wo boko asai hwehwe nyame asemine mu ne penukure no ne hunu wasori nye wonkwa menua hwehwe wankasa wo kra nkwaje sa asori ne nsakira wa wankasa sadra the Roman sorry de duli asai ayobonsam sorry enu nti onua ba ma woti Roman mu enu mu ene ye nyina ne yete ene Awurade yi yen ade ekọ Pentecost mu ne ekobo yesu me kunu wo Roman mu sa wonte ase sa me ko Roman ayi me ko Pentecost asori misisa mate me jana matene fi se me ko Roman so dem de metene fi asa me ka kire mo se epunu bi mu to na epunu bi so bie wati ase me jana metene fi no adwena nyame sa de ma me kote Assemblies of God asori me ko start Assemblies of God asori ene nyese na Assemblies of God ne bi wo ho na me kom me na me ko start Assemblies of God asori menu an madof obi a wonimi bia wonim me sa asema me kan Facebook obi a wonim me no ohunu asem ya me kan ya wonim asem ko a me kan
because that Assemblies of God are sorry they went to me and say me ma ankwa sorry no emu na me wa Nyankopon ya adoma me de tu kwan me nua epunu bi mu to na epunu kase bi so bie na me ka kire mo no te se obaye Yesu Kristo didifo yonko didifo a wobehunu amane na so amane hunu mo no awurade di nkonimdie franka be kura wonsam wahim franka ahye nyame animonyam wobehunu amane me nua hunu amane se oyonko didifo ewo Yesu Kristo mu na awurade nhyira wo na awurade mo kwanto de kwa na mawo na se enempo wuwu a woni baabi awukọ na se wunyam we na se Kristo Yesu piefu ani monyam a wohunu se wontare ehye wo no ebehoa aye fitaa se sukyerema na awurade apagya wo fa wiem wompe we na apɛ hwan wo pɛ nne yedie na wowu akọ hell akọ jem eno nti na nipa bebre mo ne nam bia bi ena wo mo gye saka wa kohwe kuro dida wo machi kohwe kuro dida wo mo sere ho kohwe amane a wo mo hunu obi hye so kohwe tiafin so no hye so dadaada no wo ma a wonim de nti a wo hye tiafin no so ho enema wo no afifiri ne ho egu yane ne ma ono ananim munu amane a wo mo hunu wo mo da nka wo ko nka ade akyi ade ansa saka wafo no kaade chia ankaade ensa biem na nkomo ne na mabontere wo sa na nkomo honto wo mo kakra na ade san obi ada no kowura ne da ma mame wata soma ema bese 20 ya woni wo mo da anadwomo ni nyina saka wafo no amane a wo mu hunu no ebinum akukọ radio presenters bi ho epe wogie se wo emo afede wo ma na eka wo mo num asem onua me se fa ho bo Yesu na wonto na Kristo Yesu amani hunu no eye sen sika mapa eye esen sika amapa sika kokọ gwita yayi mu Yesu Kristo mu amani hunu no eye sen saa na ebeya ma wo se woni Kristo Yesu be nante aba obra amani hunu nyina mu no enkwaje wo ho ma sa wo fa amani hunu no mu no kure mu dia enkwaje wo ho ma onua ba onua berema ye toa so hunu amane na be ye yonko didifo ewo Kristo Yesu mu wo se je se ye hunu amane ansa no wa hye ye ne no animonyam se we hunu amane ansa wonya animonyam wo Kristo mu se we hunu amane ansa enkwaje wonya na wadwene be ye wo se samre de wudi ye o ton ne ma ye to akwaje saka wa woni ma akwaje adura be hyase area holan so wonko am ne ma se nipa gusu nie ena wo ma yakatisi wo mosomoso enhira ne wo mo wawie ye tan o ton ne ma ne wie na akofie so ne ma wo hu wani so no tan na oche so nyame wo ma mosisi wo no sa ne kuremu a oba na obo mpaye na nipa mienu miensa na be wura ne shop wo a wo de aseda me nyame o kamfo Yesu ento wo bibi wo na ni da so a wo no eson esene sika mapa wo de woni da so yi wo wu enne ye ma yi ni ne ma twa yeto wo sika na wo da ho ye wo sika kwa Sunday mo so we ni mo nyina wo sa kwa Sunday mo ekotu sika kese ato correction bo mu etu entutu so dudu akese nanso wini nkwa you are empty vessel, nothing is in you are empty. At the end of your life, you will go empty. You will go to the down, the pit. Into a nija one away. As I say, so crowd win energy. As I say, so win energy, and we will win energy and so. And to one ya, one man which remo. Ma wane yi wate na so Kristo ye na Awurade Yesu Kristo woni pama wate kata wo ho ema be me bi mfa ne sika ema ma no bondo no mo yi kire mo no eye sika bone enkobi enkoho emfa wo ho ma wo mo wate sum nyame yi na Awurade be ma wo ne wakoma pe hallelujah chichemu edu
enwotwe no o se na mebuni se breyi mu amane yi enuru animonyam a oribeyi no die ede amaye no amane hunu aye hunu sese de ba amane hunu me sori ye na madware na me matimi nkuto afo mani aye twonwe ena mete Facebook na me kanya nkopon asem wo mo se mini sika ajapade nkrofo aye menye bi mini bi me ha dan na metim enso me nije me wani da so se amani hunu a me wo mu no ebi esikasam eho asem aye medene baby amedi mitire betre eho asem aye medene na menua sa amani hunu we ento amani hunu a eba no menua I'm telling you seriously say the tribulation that is coming, no, you can't compare to now. Na we chisu no amani hunu no jana wokodem no. There is nothing on this earth that you can compare to. I'm telling you, seriously. I'm telling you. And then yanom sankamo ba me be fasa amani hunu we mu. Na nke de akonya enkwagye no a ya de akonya animonyam no da ache animonyam no a enkenhira ne ye ni o. What I say? Enkenhira ne ye. De awrade be ye na die no. Ade akire ye no. Osi se breyi mo amani hunu yi enuru animonyam awrade de be maye. Adenti na me hunu amani hunu sese na me nkwaji sa animonyam no. Me nkwaji sa animonyam no. Me nkwahye sa glory garment no. Na abotre wo ya me de abo metiri no. De efe echen wei ewo ho etwen me. Se metimi gina mu kosi awie ya abotre awrade de bebo me no. Ye bi ni wei. Adenti na yam hwehwe. Da ache de no. Na yam hwehwe da ache ni mo nya na me hwe ni mo nyam ne. Ena sofu preach a private jet. Ena sofu preach a me wo car senwotwe. Me masi adan edumienu. Me swimming pool free ha kohwedo. Me niema me wo. Sofu begina Sunday ma. De wo kan se nyame na ehira no wo boa ne nyame na ehira no. Bonsam ena amanes anema no. Na obeka ne saa. Na nipa be wote wa na nso kohwehwe saa bi. Na wo so kohwehwe saa bi. Enti wo kofa ne ma. Sofu na ogina wo no. Edura na dwoa. Na wo kọ wo mo camp ho a. Enema wo koye no. Se wunima. Wo betimi de nkwara nketo aduasa. Akoye sacrifice. Na se ka se fa nkwara mienu bra akora wo benya. Wa anya betwitwa wonam ne anoa. Osofu bi nam ya twitwa anoa. Sister adwanya menhira pa. Osofu bi enam wa anya nipa nkwara aduasa na anko. Ti wo koye no wa mabiem wa wu. Na sodefo ni me se botu kwan kwa abrochire won kwa abrochire bi ano ne nam awe ne mono. Wate sofu no anipa na wono so beka aye ne sese wo amani hunu mu. Wo amani hunu mu. Ufra abrochire no ya bo no akoga na akopel me bi pa bidi. Na me kopem wa na mani hunu. Ato no nyas asem ketwa. Menu abarema. Ena futu sama me de ma wo senka abetie no wa ya kebe nhyira ma. Kebe nhyira. Sese amani hunu ye na mu. Menya adwuma nye, meni sika. Oh. Menua e ma awere hwate na Awurade Yesu Kristo wo se so nanti nanim nukuruma o mma wa no aduane ma woda. Nanti Awurade mu pe asafo ye Kristo Yesu Nyankopon no anasafo a ye kronkron ye bo kronkron bra ye wo nsomade ni nyina atugu. Na tutu wege no bonsam wege ni firi wutiri so.
na no mini sister bi kasa wo London ha wo ye ezi ni aba ya woni tumu wase ma se ezi asai das pa se yan hye nsomade na nwinu de hye etiri so no e trousers na ye hye no e makeup no a ye hye no ye de gu ye nimu no ye de bobore ye nimu no e wo ye ezi ni o ya woni tumu ya wo mitumu fo ni bia wase mama wonsam no ya na ye no kore ezi ni tie wase mo beka se wo kaseti ya ezi fo kaseti ya ezi ni bia na me ubie ye ni ama ya tena tete atempo ama ya ko hunu tete atempo no ne akwa nante so wo ya ezi ni wo kwa so de kata wutire so we gene sisi mutire so no ye fi manyankopon eye fin adie meka sena SD for mabona ye fin wase mama mini finapino ni na ye adwuma na da mi tu mi free mi tiri so na mi twe mi tiri na mi koye obusa mi say you have this natural hair wa twimpo no was say natural hair but you go for the hair from the sacrifice. Yen mi mitri mi egusoi. Mi ye waso boy de woye monk. Enti ono monk no Filipino ni na ekasa yo. Woye monk. Na monk fo no afi dry yakwawe ye tiri wunyina for sacrifice. Sa sacrifice no wo mkobo so no so na wo mko ya. Na a Christopher ayi obi gina ho. No wato nwini nyina no makopama bubom no mu de abegu shop na Christopher eto ehye mutiri so and one year so ehye no de ba dwuma mu aya na ne ho ye ne sere se wo so ye Kristoni ana wo hye sa nwi we wasem omobo wonnam tiri we mu awuwu a wo bekọ hair wo se wo kan ni tiri kodru mra wo hunu sa ge no etutu ni tiri so weave ono ne wig no otu ato ho no ana woni ne bekasa ye no ase oh eyere ne de wayi nwi ye firi wotiri so de wa wotiri nwi na abe afi no ayi Kristoni o ne kanene de na wo ye lamu ya so aboso ye ne munyina na eso ye nwi de ye sacrifice na moto ye mu egu motiri so no wase mama efiri ho me kwa no biem ampa me je ni tum se me bo weave ono na se me bo mpa ya ase sum ebutumi so wase me hunu sum mama na me hunu darkness se twa me ho ahia na me yi enwi ni gu ho no ya Daniel so nyame nhyira ya afei me fa duku eboye no ebo metri so se me bo mpa ya me hunu the presence of God enti mama won sam na wo kan nyina yo no kro na ya me ya se nipa ntie na mo sa ezi ni bi tie de woti anso kaseti ya ezi fo wo munim sa wo bo ayen na me de finopinion ni asem a wakani me nua ba wotie me nta ezi fo na me nta roman fo na enkwagye na me hwehwe enkwagye na pese munya nkwa na mokọ heaven wotena roman mu a wonya heaven ko wotena roman mu there is no way abenya heaven yakọ wokwa ya san of cross ne kwakoto ohwenene no a wonya bi nko meka kire mu plain ya mama tiase wo ya azie ni okwanhweni na hye trousers bo makeup so you can never enter the kingdom of God. I'm telling you the fact, the true fact. And ukrepa and I'm in a dia chere wono hey wo pe maka wie fa na beboa wo azie ni tumi ni free wutiri so wo kwa asode afam dukubo wutiri so pepa wani make us no na tinkuto before ni no wani ba yesoko kama fe fa wo natural hair trance na wo kura ni beje wo ho wo pe heaven akọ enti menuanom obi beka sa ye ne ye wa amane hunu mo hwe me de sese amane hunu mi mukura sese me wani da so da sanka mo betie na mo ye nsumade ne nchenzi na firi mo
nanka mo amode ya wo matomo no aziefo no mo so mo tutu nwi na to agu no ma pepa makeups ne free monim no ma woro trousers mo tutu mo were no a ma yesese bo no mo gina mo were no na mo mpe mo were ya Nyankopon de amaye no na mo pe bonsam de no ka mo be ye free mo tiri so a nanka mo betutu afrifri mo na so a ne mo nsa so a enka bebo na mbabra woro trousers no ato agu a no ne ababa ko ka so mama ma hye trousers nyina ya wo no to aziemu wa hye trousers nyina ya wo no to aziemu wasem na me behunu no kura yi no ma jai azie no kura koro enne ma hye trousers nyina no kwari asafo ma jai asori amekonoko ama ne busome nan minsi asori de moda metifie mama me ne mo na esom ozum menije sesei wabe okan wonya abire wasemi wo ya baba awa akọ university awie wo ya wuraba ankasa mati ase ene ntimi nuan madofo monye nukure no undiluted word no momfa na monyai niema na modi akeka mo na mokọ aso dem asofo ne nka nkyere mo na mokọ Facebook wona mama Lucy wona wo preacher Pastor Gabriel wo ho Sister Savia ne kunu Henry wo ho Brother Wisi no mo akeka bi kyere mo na Evangelist akọ ayi Alexander J eka bi kyere mo na ya wo wire du eka bi kyere mo na samusimu ntia mo arankasa mo jejereje sentimenti we wo maame ne me ante wo mpe sa wo maame ne me a me ho ayetanye sa me hya asomare me mfa lipstick abayifo lipstick no emoja no bi nkeka ma no nya menim ngungunan enti wo maame ne me a me ho nya fe se me ma do so no me ma ye Nyankopon awo wo mama me wo mo bebrebe no me ntimi nkan to ka me awaka dom o wo ayi Roma sorry musa ya branti ya baba wa me kan me ho ye wo hina so bebo me a wo de be ka me we na be hunu wo mo anyame awo wo mama me no branti wo ma batri se katikati wo mo che metro manfo wate wo ma be hunu nukure se mama na mo so me ye hunu nukure e ma ba wa no o de asori dem wonim sa de sibie wonim bebe Genesis wo no ho de numbers no ahunu de Joshua ehye na Awurade adom o mo ba san kyerkyere yi mu no ene Bible no ye bia ne say wa e ho no kure no hallelujah enti egoso kinkan ko enti sese yi amani hunu yi enuru animonyam a ori beyi no adie no amaye no Yesu Kristo pefi animonyam a minua amani hunu na ene say Yesu Kristo animonyam obeyi na didi a kire ye no oh glory be to his name oh glory be to his name oh akos nyame nhyira wate tawo so wie be mesim ya mo nhyɛ why e ma mo maame na ye nyina ye nya akatua pɛ wo hyɛ wanya akatua hallelujah wose na abodie no ene agina abodie no ene gina eretwa Nyankopɔn ema ahoyie no so ewiase nyina atwan se Nyankopɔn ebeyi ne ma no adi no wo mo hwɛ na wo ya abodie na wo ya nyame ba wo ya abodie de ane atwan na hwɛ ye nyame ma no ada Yesu Kristo ba no obeyi ya die no a kire wiase se wo fa yakono sa wo ya wiase ni dia sa wo ya abodie de atena wo na dan ne beba na ba hu yan sa ye koro hallelujah na sa mo pese oba ya abodie de na be na so oba ye Nyankopon ba de tumirika na ji asempa idi je kronkron ye nkyerɛkyerɛ idi toto hu ne magu obi de ayobane fa kye no minia so de bone cha na so mfa hwe nche yo be ma na bu kwase ana ye den eno ne ya na me komu ya bia me se hwe wo wa ba no se be ma na bu kwa na wonu nipa wa bu ne kwase a wo Nyankopon bo wo no ka se jeja wo nsa ko ba dwaman wo bu Nyankopon kwase a eno tina be ma no so bu kwase a no sa wo twan Awurade
ena awurade de be ma bra wo fie a kasa be ma nti mu kwase ada sanse frɛ awurade nsɛm ena ɔde ama wo efiri nyankopɔn te asefo ne nsɛm ena ɔde abra wo ti kasa be ma nti mu kwase ada we de wona na mantamo na tetare mantamo ena I love you wa bra wo boa wo dada wo ena odi na chi na akonyi nsan na odwane gya wo no wanhwe wa so obu kwase a entu mfa ne bon nchen da it's better for you to forgive that man. Then God will forgive you all your sins and renew your life. Yes. Nadu, na min share say wo hwebie. Ya mon share why? And it's better for you to forgive that man. And then God will forgive you and renew your life. Ba man na wo se wan hwe wo no nyinsen no. Won fa akora ne ma no. Ebe yese nka be bompa yese awurade ma be man ne nene no ma hwe akora yi ma wo. Ka be boa wo. Fa ne bo na echa ne nyame fa de enche wo. Wo ba bia wo bu kwase ye de na wo ba no bu kwase ya. Ukọ promise wo bi so be ware no wan ware no na akọfa asan aba no. Wo bu wo bi kwase ya no. Wo bu kwato kwase nyame o hwe de o hwe wo to. Akọ promise wo bi e the promise ring na money da so no eno na no wo pe na ade share no na pam wo koye ena wo firi won akọ ware ayo oba no ho ade so na ye wo yire se musuo no so apampam anu no se san ba no ankopa ne che wo ware oba na anko ware no ono ni se wanya kunu musuo no wafa e musuo so obi na wo dwane na wo ne waso ne mo se wo kunu no wafa musuo me ka chiro okwa ware be oba no de ne si wo no wodwane ba aburuchire na obefa oba afoforo aware no waja san ba no ho na wo ba otirim se wo koja no ene sa wo hwe me wo Facebook ya na wo nim obi a wote sa fa Facebook we ka je ne se mame bi prichi ne kotie bi woni muso a kofa wo yire no wo Ghana ne bra oye wo yire second one no you can go at any time. If your first wife comes to where you are, and this woman said, oh, because of this, I'm going, oh, it's a blessing for her. So when we say, we're not ba. Now I say, oh, quiet. Now, I'm not near pay. On corner ready to be bamano. Or no, so no one young quanono. And this I know what now. No, I say, one or ba fufu or ba ya wukofana free Ghana na bano. Eba tria. One day one casa, or no when you mata ne chiu. Oba no ativori na sase no de ne ho bo Kristo asafo meya Yesu Kristo meya ono mie na no se no akasa wade hye wankasa na wo de wo so wo poso no be poso sakana mansa na be ya man se wo be jai san wade no na be ma no so wanya be ma no life ama no a emusu ye so won untimi nsu eda no wawu no akọ hair nso timinu anu ma me ka kire mo enko obi kunu ho mema no so wa hu obeware wo entu musebusa mu kakra kra ansa na ade wo ho ama no wo musa ne background ba bia wo free na wontie na se na sampa se woni yira na san bi obi se wo pe wo pe yira ware enam sababa wa hwehwe mu ansa oh brother no I suffer obi a onim sa asem yi American wo be hunu sampa no kra na American wa suffer wa hene wa aburuchire ntinka wo hu po na nso hwehwem anu aba mama wo kan yo sa be ma no obi aware wo Ghana ansa na otu kwan emunya no ntino na brabo no nkoye ma no boba no de menware na wo se wa oja ya ware ana sese be ma no akoyi ama no akopo obai chewa oba no chenche say na niwu enema woye ye na fe wontimi mpere so be ware be ma ne bi na be ma ne te ho ene nti abusua no say be ma no ware abusua say be ma abusua o ye nyame be ma na yire no na woso san kofa no so ye sofo dia oba ne ware ya wono a ono na woso ko ba no enti enkofa san musuo no nto ho so na nya wukuna somon wa hwehwe mu ya ho de enkofa so wa enti wo yi oba
na se wuti asase su hane na ba ma bi be ka che so pa hwehwe na chi ansa hwehwe na chi ansa wa wo e wo Ghana ono oba na mpra na omtwe wo ma anware eno de woni problem afi na akoyi amane no wo pe oba aware a otumi ware na se wo ye oba ne ho ade agya ne ho ade a menua enko ho de America na me fi se beto asomo pa se wo ye oba ne ho ade ne wagya ne ho ade a menua enko ho wanyo oba ne ho ade wone ne wo ba wa promise ni say oh mi kwa na ye yi a me ba be ware o aye yi ama na won ko ware no wa promise ni wa trans the whole year see how many years now 6 years 7 years 8 years e no ba ne te wo sanya wa no ade ato no so no anko awade o wonti me nko fa no a ene ye pe bibi ko gya ne kwan ma awuraba ka me yensen ka me ba be fa o nanso mu aye din ama me ene 5,000 pounds fa kwasha ne nsem no fa modwetire na obi ba aware no ene wo hu so empra na motwenye utimi gya no obeka se pra ko 5,000 pounds na de 5,000 pounds man na aye de ene so dan akroko han ase ne 8,000 pounds o de ahin so fa ne magum enunti mon hweye na ema no a mo ne wo mo enenam ho no mon hwe se mo ne wo mo ebehwe ne emayi edi sese amani hunu no yemfa ntoto enimonyam awurade edi mane ma menu ma dofo kakra ne minkasa bebiri nche enunti no wo se na abodie no ene gina ade twa Nyankopon ema ahoyie wo ya abodie ana wo Nyankopon ba ene ye wa wasem a sa wo nyame ba de ahwe yie se wo benante kronkron yie mu akomemu wo mu fa bone che emfo bia bone nche wo mu siesie no siesie wo ho ema awurade na awurade ebe ma wo so wate amen na wode abodie no ahye adehunu ase hwe abodie nyina ahye adehunu ase nyame ya adoma kira yebeto aso ya de abodie nyina ahye adehunu ase enti wa obeye Nyankopon ba no na wo hyemu bi ana ne wayi wo hu ohu enti wo hyemu ho no awurade yi wo firi ho no ya wo ya aso mere ma awurade na wo tie nyame asem na ya aso mere ma awurade no awurade ebe yi wadi akire wiase no afa wako enti wa wo sha de hunu no mu no wo sha abode no a ya de akosha de hunu ase no enne ti asemi na yi wo firi wiase fa wo ba awurade mu na niema na so egu tri so no Filipino ne se ya abosom niema wodi ayo I can say testimony kan wodi living testimony wodi living testimony ababa wa me so kwa SDA ana Filipino ni ona ne ye adwuma e ka we kire no ba kono so kwa SDA wa hye ne trousers nyina o so ma ne nguni da mokra na akọ nani kura aboso timinu anu madofo mesremu monfa mo homa Kristo na monya se ekoje foda water ekoje yi enku ene nsemra no enkwara nketwa no ya wo mo no ayakosi wo mo waduro mu ede amonche afremu ede pomolifa ehwam awa afra na moto wo hwanhwe a wo se ehwam ya de pa oyewuo ene kura wo enku no hwanhwe a wo se ya de pa eyewuo ene kura wo munya sa ne mani nyina na monfa Yesu se mo kra na magye nkwa awurade ya adoma ye beto aso mede nyame anchi a ede mamu mede nyame nshira emamu awurade no mo na awurade ma asem entimi monwura mumu na nya adwuma pa ewo mumu na emfa emamu nya enkwagye ewo Nyankopon asemi mu
Monti asempakafo no kwafo no heaven seekerfo no asore no monpre nkwahwe na mobehunu monya nkwaje ama mo ho na montie ayi ya woweredu no monsem a wo mo ka no na montie Alexander J monsem a wo mo ka no na mo amutie Pastor Henry wo Facebook any Pastor Adade wo Facebook na mutie Mama Lucy no monfa wo se enye wo yo mo maame mani age se me mma ebetie Nyankopon asem ye benya nkwaje na da ache ye nyina ko pia hememu ho a mama na wini me hene mama ye hu wo Facebook ebe ya ni GSM ebe ya ho sepe ade ama ye nyina nyame nhira mu nyina na onka ye ho na se opie fe ni mu nyam a ye nyina ne no aka usana ya hyentado fita ahye ni din konkran ni mu nyam na ne wuo no a wo bewu ye no anye kwa na wo de anigye ayayawa a wo atu ewo Nazareth ni Yesu Kristo din mu ena maka asemi edi akire nyame ma amen en monyanka wo hene Yesu sa aya ne pe no nam ne ho kronkron so edi asem atese abre nyame ma Nyankopon ya adoma ye beto aso biem ya nwie na nyame ya adoma ochina odi cheye ne a ye pesa ato aso Mama Lucy de wa na mateko yana internet ne si wase usika sha wasem sha internet ne mama sem ya ketwa na nso nkakra me no se onyame oye no kwafo obebie kwan nyame be ma obi a sponsor me network no me data no ama ma to 100 GB adiaguso ene se me gina so ani 24/7 erade be ma obi atua me gig no e de amame na da bia matimi akoso menyanya gig ne dodo a ene da bia se phone se kura mini enti na nyame nhira mu nyina tiefo eni monyanke nyame a enne wode na sempe te se de abreye ni se nyame ho kronkron se o ma asem nya adwuma e woni memo na ewi yebre mu ne manyina asem so ne mu abrabo no nkoduru e wona Nazareth ni Yesu Kristo dim amen nyame nhira mu nyina amen